آئی؟ سمجھ آئی بات؟ اس کا اہتمام کریں، تشریف رکھو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جمعے کے دن ہم نے اچھی طرح غسل پاکی حاصل کری، مسواک کی، اور جو اچھے کپڑے پہ پہن کر صفائی حاصل کر کے خوشبو لگا کر مسجد میں محراب کے پاس ہی جا کر بیٹھے، پھر خطبہ سنا، پھر نماز پڑھی۔ اس دوران کوئی لایانی بات نہیں، کوئی لایانی۔ اور وہ وقت گیا، امام کے سامنے بیٹھا، لایانی بات نہیں کہی کوئی، خطبہ خطبے کا ادب جو ہے آداب ہے ان کے مطابق سنا، پھر چلا وہاں اس پر اس کو اللہ تعالیٰ سنو میرے بھائی کون دینے والے؟ ہر قدم پر، آنے جانے میں۔ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر، 1 سال اور 1 سال رات کی عبادت کرنے کے برابر ثواب ہوتا۔ بتاؤ ثواب والا کام ملے گا؟ اور قبر میں کوئی پوچھ رہا ہے چودھری کو جا کے تو ہمیں پوچھے گا، سب چھوڑ کے مانگیں گے، ہم بھی چھوڑ دیجیے، دین ساتھ لے۔ الحمدللہ نمازی تھے، شاعری رکھتی تھی، اور بزرگوں سے محبت شروع سے ایسا تم ذہن نہیں تھے، وہ چیئرمین بھی رہے ماشاء اللہ، اس کے دوران بھی مجھے بہت ہی اللہ نے خوشی مقدے کو ہمارا اس علاقے میں جہاں بلبہرو لوگوں کا ہے ان پڑھ آدمی چیئرمین رہتی ہے، وہ بزرگوں کی دعا تھی ٹھیک ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو دیکھو بھائی، سال بھر روزے رکھنے کا ثواب کتنا ہوگا، سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اور سال بھر رات بھر عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے؟ اس جمعے کے دن اول وقت اخلاص نیت سے آداب جمعے کے ساتھ مسجد میں پہنچا ہے، وہ ذبح کرنے کے برابر الگ ثواب ہے، اور اول وقت پہنچا ہر قدم پر 1 سال روزے رکھنے، 1 سال کی عبادت کرنے کا برابر ثواب ہے۔ یہ ہے جمعہ اور سنو، روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا ضرور، وہ تو ہر وقت قبول کرتے ہیں، اللہ تو جو خلاص نیت سے دعا مانگے گا ہر وقت اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتے ہیں، مگر ایک گھڑی ایسی ہے اس میں ضرور جو مانگو گے دے گا۔ اس میں 2 روایتیں ہیں، بعض نے فرمایا عصر سے مغرب تک، اور بعض نے فرمایا کہ یہ جو خطبہ پڑھا نا پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، وہ درمیان میں جو وقت دل میں دعا مانگ لو، یہ وقت بھی مقبول، زبان سے تو حرکت نہ کرو، دل میں کیا مانگ لو؟ دعا۔ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک آیا تو دل میں درود پڑھ لو، اذان ہو رہی ہے دل میں جواب دے دو، زبان سے نہیں۔ چونکہ جب خطیب خطبے کی طرف منبر پہ آ جاتا ہے تو مقتدیوں کے لیے بولنا، کوئی حرکت کرنا، یہ سب جائز نہیں، پنکھا کرنا یہ بھی نہیں، کسی کو ہٹانا یہ بھی نہیں، اشارے سے کوئی ہے اشارے سے کر دو تھوڑا سا اگر زیادہ حرکت کر رہا ہے۔ تو بہرحال جمعے کے دن کی فضیلت آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی سمجھ میں؟ پھر خطبے کو اہتمام سے التزام سے سنو۔ ان میں جمعہ پڑھے 2 رکعت، بھائی خطبہ بھی سن کے آخر میں شریک ہو گئے، 2 رکعت یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ خطبے میں 2 رکعت آ گئی، اس میں شریک نہیں، تو جو خطبہ نہیں سنتا اس کا جمعہ بغیر خطبے کے نامکمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں خطبہ سننا بھی واجب ہے، اور اس وقت جانا بھی ضروری ہے، اس کا خیال رکھیں۔
इंशाअल्लाह फिर किताब शुरू करूँगा, तो कुछ फरमा दीजिए। अच्छा, बारियों में पढ़ता है आपको कुछ लोग कह दो, थोड़ा इसी को पढ़ दो, दो चार ऐप कुछ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور اس کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا اور پھر امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور مزید احسان یہ کیا کہ آج جمعہ کا دن ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس مجلس میں ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مجلس میں بیٹھیں اور کچھ دین کی باتیں سنیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی عظمت، برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس آیت کے اندر رمضان المبارک ہی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو روزہ رکھو جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تو رمضان المبارک آنے والا ہے، ہمیں اس کی کیا تیاری کرنی چاہیے؟ رمضان المبارک
جیسے پورا سال 11 مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ میرے بندے تقوی اختیار کریں، میرا قرب حاصل کریں، کیونکہ 11 مہینے ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اور دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ عبادت کا جو موقع ہوتا ہے وہ اتنا ہم نہیں کر پاتے کہ جتنا رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی دو عبادتیں تو بہت ہی زیادہ اہم ہیں، جیسے کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات کو تراویح پڑھنا، تو یہ تو اس کی خصوصی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً تہجد کا۔ تہجد جو ہے یہ روحانی ترقی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب خطبات رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ رمضان کیسے گزاریں، اس کی تیاری کیسے کریں، تو اس میں انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہمیں خصوصاً رمضان المبارک میں فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نوافل کا اہتمام کریں گے جو ہماری روحانی زندگی ہوگی اس میں ترقی ہوگی۔ اور رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک نوافل کا ثواب ایک سنت کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک سنت کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ جب کل قیامت کے دن ہمارے فرائض میں کمی ہوگی، ہماری سننوں میں کمی ہوگی، تو یہ جو نوافل ہم نے رمضان المبارک میں پڑھے ہیں تو یہ اس کی پوری کریں، یہ اس کی کمی کو پورا کریں گے۔ ہمیں یہ رمضان المبارک میں 3 عشرے آتے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اور رمضان المبارک جو ہے یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، چونکہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور بھی فرمایا ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسے ہیں کہ ہم تلاوت کرنا نہیں جانتے، ہم قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں جو قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، مثلا بیٹا پڑھا ہوا ہے یا بیوی پڑھی ہوئی ہے یا بیٹی پڑھی ہوئی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم آپ کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں گے۔ جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملے گا اتنے ہی ثواب سننے والے کو بھی ملے گا، اور رمضان کی برکت سے اس ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین یا ارحم الراحمین۔ بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آپ محبت سے تشریف لائیں اور دین کی بات سننے کی نیت سے تشریف لائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب نیک نیتی سے حصول علم کے لیے دین کا حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے جہاں سے بھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دین کی اللہ کا طریق ہے یلتمس به علما سهل اللہ له به طریقا الى الجنہ۔ آپ اپنے گھروں سے چلے، یہ نہیں پتہ چلے کہ ہمیں کچھ علم کی بات ہے، دین کی بات ہے، پھر اس پہ انشاءاللہ عمل کی توفیق اللہ سے مانگیں گے، زندگی میں ہو جائے۔ مرنے کے بعد قبر میں گئے آتا ہے تو پوچھتا یہ نہ سوچو کہ مرا جو بچا نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کا کیاری بھی ہے،
मोमिनों के लिए जिन्होंने अहकामात खुदाबंदी को नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तबा में हर वक्त लगे, कारोबार भी किए, ये भी कारोबार से साहबे के नाम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम भी सारा काम करते थे और मालदार भी थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामाद थे और बहुत मालदार। ग़ज़वे तबूक में 900 ऊँट वाली पर ये 900 घोड़े मैसर और सामान के जो मुजाहिदीन के लिए उन्होंने ये बात 900 और मैसर और सामान और कुआं खरीदा 40,000 दिरहम में मीठा पानी का सबके लिए वक्त किया अपने पैसे से, मस्जिद बनाई अपने पैसे से, इकले से इतने और अशरा मुबशरा में से इनमें से है अशरा यानी जन्नत की खुशखबरी दुनिया में उनके लिए और मालदार भी। सुनो मेरे भाई चौधरी, तो मालदार होना भी इस ज़माने में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मगर दीन के साथ नमाज की पाबंदी हो, झूठ गाली की बस से परहेज हो, रसूमात की सभी बच्चों सुन्नत नबी को अपने घर में जिंदा करो, उसी से बरकत आएगी और हलाल रोजी से हमारी इबादत भी कबूल होगी और दुआ भी कबूल होगी और हलाल भी राजी और आखिरत में भी हमें सहूलत होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, एक शख्स गर्दालुदा है, बाल बिखरे हुए हैं उसके, परेशान हाल है, रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रहा है। सुनो मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसकी दुआ कबूल है। हाल भी बिखरे हुए हैं, बड़ा गंदा हाल भी है, परेशान हाल भी है, वो पूरे रो रो के दुआ मांग रहा है। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह इसकी दुआ क्यों कबूल नहीं? सुनो मेरे भाइयों, आज जो हम नमाज़ें छोड़ छोड़ कर, ज़कातें छोड़ छोड़ कर, कुर्बानियाँ छोड़ छोड़ कर, दीन की बातें छोड़ छोड़ कर माल कमा रहे हैं, सूद उसी में मिला रहे, रिश्वतें उसी में मिला रहे और ना मालूम क्या क्या बहेरा फेरी कर रहे हैं, तो जब मालिक खड़ा नहीं हमारे हाथ उठाने से अल्लाह के सामने, सिवाय इसके हम उस माल से कमाने से माफ़ी मांगे, ये तो हमारे लिए है कि अल्लाह ऐसा नहीं हम करने के हलाल रोज़ी कमाए। ऐसा शरीर में एक बच्चा आ जाए मेरे पास बाल बनाने के लिए, मेरे बेटा तो वो कुछ काम कर लेते, अब तो माहौल भी नहीं रहा इसका, बेटी आमदनी तो है मगर सुकून बिल्कुल नहीं है। मैं आमदनी तो है, सुकून बिल्कुल नहीं है, न राहत नहीं, ना पता चला पैसा कहाँ आ रहा है। तो बेटे मेरी राय तो ये है कि तू रखता इस काम को छोड़, अपनी करो, चाहे मजदूरी कर, क्योंकि हलाल रोजी के बगैर तो कोई दुआ, तो देखो दुआ मांग रहा है वो कर आका नामदार क्या इरशाद फरमा रहे, इसकी दुआ लो भाई कबूल नहीं हुई। तो साहबा ने कहा रसूलुल्लाह क्यों कबूल नहीं हुई? फरमाया इसका खाना भी हराम का है, इसका पहनना भी हराम का है और इसका पीना भी हराम का है। जब कपड़ा नापाक होगा तो नमाज हो जाएगी, पानी नापाक होगा वजू हो जाएगा, मिट्टी पर तयम्मुम कर सकते हैं, अगर मिट्टी नापाक है उस पर तयम्मुम हो जाएगा। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है भाइयों, इस पर बहुत अजमत वाला, बहुत रहमत वाला, कुछ और बात बस जितनी तारीफ इसकी की नहीं जाती ऐसा शरीर। और देखो ये जो रोज़ा है इसमें किसी को रियाकार भी नहीं कह सकता। क्यों? मिसल खाने में पानी ऊपर गिर रहा है, प्यास लगी हुई है, पानी पी रहा, तो अल्लाह के डर की वजह से पानी पी रहा। धोखेदार कोई ऐसा कर ले वो अलग चीज़ है, मगर असली रोजेदार को गुसल कर रहा है, दरिया के पास वजू कर रहा है, कोई देख भी नहीं रहा, प्यास पूरी लग रही, उसी में कपड़ा बगैर सर पे लगा रहा है, दरिया नहीं
गुसल खाने में पानी गिर रहा ऊपर, मगर प्यास लगी हुई है, मगर पानी तो ये खलास की तो है। तो रोजेदार जो है मुखलिस, समझ लो मुफ्ता, रोजेदार क्या होता है? मुखलिस होता है। जब मुखलिस है ये, तो मुखलिस वाला अमल जो होता है इखलास वाला, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए रोजे के बारे में इरशाद फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, ये रोजा मेरे लिए है, मैं इसका बदला दूंगा। हालांकि सारी इबादत किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए, मगर खास रोजे को अपने लिए क्यों फरमा? ये तो गौर करो आप, समझ लो पहले अल्लाह के रसूल, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? हदीस कुदसी के रोजा मेरे लिए, कौन फरमा रहे? अल्लाह। हालांकि नमाज भी उसके लिए, रोजा भी उसके लिए है, ज़कात भी उसके लिए, हज भी उसके लिए, सारे काम उसी के लिए है, मगर रोजे को खुसूसियत से क्यों फरमाए? एक तो इसमें खलास होगा, एक नफ्स को बहुत मारना है, एक इसमें दिखलावा बिल्कुल। पता मुझे मैं रोजा उठ रही हूँ, बस अल्लाह को बताए रोजा क्या है, नहीं समझे? बहुत सारे आदमी रोजा नहीं रखते और चेहरा ऐसा कर लेते हैं जैसे रोजेदार है, बनावटी। वो तो अपना जब रोजेदार है ही नहीं तो फिर अल्लाह के यहाँ क्या मकबूल हो जाएगा? ऐसा में शरीर में तो फरमा देखो रोजा मेरे लिए, ऐसा और मैं इसका बदला दूंगा। अल्लाह सबसे बड़े है, सुन लो गैर बात, अल्लाह तो इनाम उसकी तरफ से छोटा होगा सलाम वाला कितना तो सोच दे जाए। जब अल्लाह पहले रोजा मेरे लिए है और मैं इसका बदला दूंगा, देने वाले कौन है मेरे बेटा? जब अल्लाह ताला देने वाले हैं तो अल्लाह सबसे बड़े हैं, तो इनाम भी सबसे बड़ी बात तो अल्लाह की तरफ से ये है कि रोजेदार के लिए मैंने जन्नत में भी बाबुल रैयान तैयार करा है, जिसमें वही दाखिल हो, कोई और नहीं जा सकता। जन्नत भी खुसूस चीज के लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर देखो ये महीना ऐसा है, रोजा तो आप रखी रहे, जो भी इबादत करेंगे आप उसका इजाफा करता है। जैसे आप फरमा बच्चे ने तो देखो नफिल पढ़ी तो सुन्नत के बराबर सवाब, सुन्नत पढ़ी अलावा रोजों के जो फर्ज पढ़े ना आपको उसके बराबर सवाब। तो किसकी बरकत कर रहे थे? रमजान सुनो भाई, भूखे वाले सुन लो, समझ लो, इतने भटके ना फिरो, माफ मान लो कुछ। जब तक जिंदगी में हमारे छोड़ के जा रही है, हमें औरतें भी जा रही, मर्द भी छोड़ के जा रहे, वो क्या लेके जा रही, हम क्या लेके जाएंगे? ऐसा शरीर में जो दीनदार नहीं है उनको अल्लाह ताला के लिए आसानी फरमाए, और जो बेनमाजी, बददीन, बदचलन, बदनिगाह, बदकिरदार, बदअफ़ाल, बदअक़वाल, बेपर्दा, तो बताइए जाहिर बात है कि शरीयत के खिलाफ है। जाहिर कानून तो ये है अल्लाह अपना रहम करम फरमा दे, मगर जाहिर एतबार से तो ये है कि उनकी गिरफ्त है बदल। देखो तो इसमें एक रोज़ा रखेंगे तो देखो किसने अल्लाह ताला फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ, मग़फ़िरत के लिए फरिश्ते सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते रोज़ेदार के लिए मग़फ़िरत की दुआ जब से शहरी खाई। मगर शर्त यह है कि रोज़ी हलाल हो। कैसी हो? जो सुबह को खा रहे हैं वो सोच लो कि मुझे रमज़ान में क्या खाना है, तो रोज़ी जो शहरी खा रहे हैं वो हलाल हो, और जो इफ्तारी कर रहे हैं वो भी हलाल, इफ्तार हलाल हो। और देखो भी कहा ना कि दोस्त को कबूल नहीं हुए, तो जो हलाल हराम खाएगा शहरी और हराम खाएगा, हराम से इफ्तार करेगा, सूद से, रिश्वत से, चोरी का, धक्काबाजी का, ऐसा में तो बताइए आप क्या हो? फिर सारे दिन गप्पे सप्पे ईरान तुरान की यहाँ करा, हालांकि इस्तिग़फ़ार पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, कुरान पाक की तिलावत करे, तरावी की तैयारी करे, रोज़े को साफ रखे, तो देखो फिर रोज़ा इंसान के लिए बहुत तरक्की का जरिया। तो भाइयों से रमज़ान को बस अपने घर वालों को भी, अपनी बीवियों को भी, अपने बच्चों को भी जो बारे में प्यार हाथ जोड़ने को भाई होता काम तो मैं कर
मैं पैसों को मैं संभाल लूँ, ये नौकर रखो, ये ऐसा कर लो, कोई बात नहीं। अगर 5-4-20-30 हज़ार रुपए है, नौकर हमारा सारा रमजान का काम कर दे और हमारे घर वाले सब बच्चे रोजे रख ले, तो भाइयों बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा इंशाअल्लाह। ये साल के साल उसकी रोजी में बरकत होती चली। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, आदमी के सब अमल उसके लिए है, आदमी के सब अमल उस अल्लाह फरमाया, और सब अमल उसके लिए है मगर रोज़ा कि वो खास मेरे लिए। रोजेदार का ताल्लुक किससे जोड़ रहा है? खास सारे अमल इंसान के अपने लिए है, और रोजा या रोजे पे अल्लाह ताला को मोहताज है, एजाज कर रहे हैं आपका कि मेरे साथ रोजा रखने वालों, तो मेरे खास लोग, तुम्हारे लिए मैंने जन्नत भी बहुत उम्दा तैयार करा है। और तुमने जो हक अदा किया रोजे का भी, तरावी का भी, और तिलावत का भी, और ला यानी बातों से बचने का भी, तो ये रोज़ा मेरे लिए है। एक और हदीस में ताला के इरशाद है, रोज़ेदार अपना खाना, अपना पीना, अपनी नफसानी ख्वाहिश जो बीवी से मुताल्लिक है मेरी वजह से छोड़ देता है। अल्लाह का हुक्म है जब तो नौजवान, अभी उससे ही बच्चे की नौजवान लड़की है, नौजवान लड़का है, दोनों को ख्वाहिश भी बढ़ रही बहरहाल, और एक कमरे में लेटे हुए हैं, रोजे से है मगर करीब नहीं लगे, तो किसके डर की वजह से? कोई देख रहा है? जैसे गुसल खाने में पानी नहीं पी रहा, ऊपर डाल रहा, नए पे कपड़े भी धो रहा, सब कुछ कर रहा, और घर गुसल भी कर रहा, मगर पानी नहीं पी रहा, किसकी डर की वजह से? तो चूंकि ये रोज़ेदार अपना खाना, अपना पीना, अपनी नफसानी ख्वाहिश जो बीवी से मुताल्लिक है मेरी वजह से छोड़ देता है। और इस हदीस की तफसीर एक दूसरी हदीस में आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ताला का इरशाद बयान फरमाया कि वो खाना मेरे लिए छोड़ देता है, किसके लिए? और अपनी लज्जत मेरे लिए छोड़ देता है, अपनी बीवी को मेरे लिए छोड़ देता है, अपनी ख्वाहिश इससे पूरी नहीं करता, तो सब अल्लाह के लिए छोड़ देता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रोज़ा मेरे लिए, मैं ही इसका बदला। तो जो ये मुसलमानों को बदला देने वाले कौन है? और किसी को दे रहे? सुन लो बात, अपने को गरीब क्यों समझते? मालदार से माल नहीं, माल से गरीब अमीर नहीं बना करता, अमीर तो आमाल से। इन हदीसों से ऊपर वाली बात साबित हो गई। इसीलिए रोज़ा अल्लाह ताला ने अपनी चीज़ फरमाया, अल्लाह ताला हमें ऐसे रखने की तौफीक नसीब। हज़रत अबू उमामा से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझको किसी बड़े अमल का हुक्म दीजिए। साहबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे किसी बड़े अमल का हुक्म दीजिए। हुक्म दीजिए। फरमाया रोज़ा रखो। क्या फरमाया? रोज़ा। क्योंकि कोई अमल उसके बराबर नहीं। साहबी ने मुझे कोई बड़े अमल का हुक्म दीजिए, तो आपने क्या फरमाया? रोज़ा रखो। समझ लो, क्योंकि कोई अमल उससे बराबर नहीं है। मैंने दोबारा फिर अर्ज़ किया, मैंने साहबी फरमाते हैं, मैंने फिर दोबारा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बाबरकत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझको किसी बड़े अमल का हुक्म दीजिए। फरमाया रोज़ा रख, क्योंकि कोई अमल इसके मिस्ल नहीं, कोई अमल इसके मिस्ल नहीं। मैंने तीसरी बार फिर अर्ज़ किया। देखो हदीस में जैसा आया क्या, रोज़े की अहमियत है ना इसमें। मैंने तीसरी बार फिर अर्ज़ किया,
या रसूल अल्लाह, तुमको किसी बड़े अमल का हुक्म दीजिए। फरमाया रोजा रख, क्योंकि कोई अमल उसकी मिसाल नहीं। तीन मरतबा सहाबी ने अर्ज किया, ये मरतबा आपने क्या इरशाद फरमाया? क्योंकि इससे बड़ा अमल कोई नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने तो हमारे ऊपर ये रोजे अल्लाह ने फर्ज किए, और रोजे रखने से गुनाह माफ होते हैं, फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, घर दिल में नूरानियत आती है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बस हकूक़ियाँ इंसान को रोज़ेदार को मिल जाती है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से यानी बाज़ ख़ुसूसियतों में से बेमिसल है। मसलन ख़ुसूसियत मज़कूरा में और रोज़े में जो हक़ ताला की मोहब्बत और खौफ की खासियत है। रोज़ेदार अगर उसका ख्याल रखे तो ज़रूर गुनाहों से बचेगा, क्योंकि गुनाह मोहब्बत और खौफ की कमी ही से होता है। जब गुनाहों से बचेगा तो दोज़ख से भी बचेगा। जब गुनाहों से बचेगा तो कैसे बचेगा? ये बात। जब गुनाह कर रहा है, गुनाह ये नहीं है गुनाह जिन्हें जीना है, ये शराबी शराब है, समझो मेरे बेटे। झूठ बोलना गुनाह, गाली देना गुनाह, गीबत करना गुनाह, हसद करना गुनाह, अंदर दूसरों को धोखा देना गुनाह, ज़ाहिरी एतबार से अपनी वज़ाक़त और सुन्नत के खिलाफ रखना गुनाह, से गाड़ी कटवा रहे, ये टखनों से नीचे पैजामा पहन, टखनों से नीचे पैजामा पहनना भी गुनाह क्या है? गुनाह कबीरा है। बाद रिवायतों में आता है कि शब बारात में अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ खूब सुनते हैं। जो मग़फ़िरत चाहता है मग़फ़िरत फरमा देते हैं, जो रिज़्क़ चाहता है रिज़्क़ में बरकत दे देते हैं, जो बीमारी से शिफा चाहता है अल्लाह उसकी बीमारी में तकलीफ फरमाते हैं। मगर कई आदमी ऐसे हैं जो इस रहमत से कह रहा हूँ क्या रहते हैं? महरूम रहते हैं। क्यों महरूम रहते हैं? ये कौन? एक तो हमेशा शराब पीने वाला, वो भी अल्लाह ताला इस रात में उसकी तरफ रहमत नजर नहीं करना। दूसरे अपने माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप को। तीसरे टखने से नीचे पैजामा, क्योंकि तकब्बुर कहना, और तकब्बुर मुतकब्बिर से अल्लाह मोहब्बत में। और चौथे ये है अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ करना, और पांचवें भी अपने दिल में दूसरों से कुछ भी तकब्बुर करना। अल्लाह इन आफात से हमें महफूज करना। तो रोजे में भी इन चीज़ों से हमें अपने रोजे को पाक साफ रखना चाहिए। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा एक ढाल है, एक मजबूत किला है, दो सबसे बचाने। जब रोज़ा रखेंगे हम तो क़यामत के दिन अगर किसी गुनाह की वजह से हुक्म हुआ दोज़ख का, अल्लाह माफ़ी इस्तग़फ़ार, या अल्लाह हम तो दुनिया के एक तिल्ली भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह हमारे पास। और तूने हमें बचने का हुक्म फरमाया, ये हमारी नासमझी होगी, हम बच नहीं रहे, अल्लाह हमें रमज़ान शरीफ बचने की हिम्मत और तौफ़ीक़ नसीब। तो फिर ये रोज़ा ढाला जाएगा। अगर इधर से अज़ाब आया ये ढाला जाएगा, इधर से आया इधर ढाला जाएगा। तो ये रोज़ा यूँ ढाल बन ढाल जान यूँ सारा मतलब इधर से ये इधर ढाल बन जाएगा, आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा। सुनो इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। जिस तरह रोज़ा गुनाहों से बचाता है जो कि बातिनी बीमारियां हैं, इसी तरह बहुत सी ज़ाहिरी बीमारियों से भी बचाता है, क्योंकि ज़्यादा बीमारियां खाने पीने की ज़्यादती से होती हैं, रोज़े में उससे कमी हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शे की एक ज़कात है, यानी सफाई। हर चीज़ की सफाई है। कपड़ा साफ किया, सड़क को साफ कर दिया, बर्तन साफ किया, कलाई कर दी उसके ऊपर। फरमाया हर शे की एक ज़कात है। बदन की ज़कात रोज़ा है, बदन की ज़कात बस मैल को बाहर निकाल देता। रोज़ा जहाँ रखा नूरानी था। शर्त यह है हलाल रोज़ी हो,
हलाल इफ्तार। शर्त ये है दिन में कुरान पाक की जिक्र तिलावत हो, गाली झूठ गिबत चुगली अल्लाह की नाफरमानी, इससे अल्लाह में बचने की तौफीक। अल्लाह अल्लाह। यानी जिस तरह ज़कात में माल का मैल कुचैल निकल जाता है, इसी तरह रोज़े में बदन का मैल कुचैल मादा फासिद जिससे बीमारियां पैदा होती है वो दूर हो जाती है। ये बात यानी ज़ाहिरी बदन की भी हिफाजत है और ईमान की भी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार को दो खुशियाँ नसीब है। अल्लाह की तरफ से रोज़ेदार को दो खुशियाँ नसीब होती है। एक तो जब इफ्तार करता है, जब रोज़ा इफ्तार करता है, एक तो उस वक्त यानी जब रोज़ा खोलता है तो अपने इफ्तार पर खुश होता है। इफ्तार पर खुश होता है ना बंदा, तो अल्लाह की तरफ से तो है। अभी पानी रखा हुआ था ठंडा, बर्फ गर्मी में हाथ लगा रहा है उसका, अल्लाह देख रहा, देखो मेरा बंदा हाथ लगा के देख रहा पानी में, बहुत अच्छा पानी, और मुंह में पानी आ रहा, पकौड़ियाँ रखी। बहरहाल भूख तो लगी रही रोज़ेदार को, अब तक अल्लाह की रज़ा के लिए रुका हुआ था। तो अब देखो इस सामने रख दो दस्तरखान पे सब, और उसमें अल्लाह ताला की तरफ से क्या आती है, बरकतें आती है। जब रोज़ा इफ्तार करने से पहले तो दस्तरखान पे सब चीज़ें रख दो और वहाँ कर जो दुआ करो रोज़े के मकबूल होने की, तो उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत है। तो देखो अल्लाह ताला देख रहे, और देखो मेरा बंदा मुँह में पानी आ रहा है इसमें, और ये पुलाव आई, ये गोश्त आया, ये आया, अल्लाह नेमतें दे रहा है रमज़ान में, जैसे सबको दे रहा है, तो अल्लाह खुश हो रहा है, कहता मेरा बंदा मेरे कितना मांग रहा है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, मेरा हुक्म नहीं है, मेरा हुक्म नहीं हुआ अभी। अब जब रोज़ा इफ्तार कर लो फिर खुश होता है अल्लाह, देखे मेरा बंदा किस तरह पिड़ेगा, अब गिलास में गिलास, गिलास में गिलास, गिलास में गिलास, पकौड़ों को पकौड़े, दही भले खा लेता है, तो अल्लाह खाने पे भी खुश हो रहा है, और जब नहीं खा रहे थे जब भी खुश हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बंदा अल्लाह की मान कर चल रहा है। इस पर गौर कर लो मेरे भाई, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से, अपने फजल से इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये रोज़ा बहुत अहम चीज़ है, रमज़ान का महीना बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत ही मज़ेदार है। ऐसे ही कुरान शरीफ सुन्नत मौका है तरावी। रमज़ान शरीफ में एक दूसरी इबादत तरावी, ये कुरान पढ़ना सुनना, जो कि सुन्नत मौका है, इसको भी इसको ख्याल रखना। रोज़े का एहतमाम के साथ साथ इफ्तार में इतना कर लो जिससे तरावी पढ़ने में गफलत ना हो। तरावी पढ़ के खाना खा लो, थोड़ा सा इतना खा लो उस वक्त जिससे आप में सुस्ती ना आए, और फिर तरावी इत्मीनान से पढ़ के इंशाअल्लाह फिर अपना थोड़ा खाना उठा लो, फिर अपना सुबह को खा लो, फिर सारी रात खाते रहो तो अल्लाह खुशी है। सारा दिन ना खाओ, सारी रात वो खाते रहो तो अल्लाह दिन में ना खाने से खुश, रात को खाने में खुश। मगर कहेगा कैसा होना चाहिए खाना, हलाल का। ये बात याद रखने की, किसानों के लिए तो बड़ी आसानी है, अपना गल्ला घर का है, दूध घर का है, रस घर का है, और गरीबों को भी दे दो, लो भाई रमज़ान में ये तुम्हारे घर में ऐसा माल है तो हमारे तरफ से ले या चले जाए, खा लीजिए, चिल्ली ले ली हमारी तरफ से, सवाब होगा नहीं उसका। तो इफ्तार अगर किसी का करा दिया है, क्या था हदीस में, छुआरे से या किसी चीज़ से पाक माल से, फरमाया जो रोज़ा रखने वाले को सवाब मिला ना, इफ्तार करने वाले को भी सवाब अल्लाह ताला उतना ही देंगे, और रोज़ा रखने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं। तो देने वाले कौन है? और ये जो फरमा रहे हैं अल्लाह की तरफ से, नबी तो फरमा रहे हैं भाइयों, और हमारा दीन बहुत सच्चा पक्का है, नूरानी है, तो बात होगा, ये ढंके नहीं है इसमें नहीं, इसमें तो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने वाली चीज़। अल्लाह इन बातों पर हमें अमल की तौफीक पैदा करे। हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ख़ास अल्लाह ही के लिए, इस पर अमल करने वालों का सवाब गैर महदूद है, यानी उस सवाब की कोई हद नहीं, गैर महदूद कोई हद नहीं भाई।
اس کو کوئی شخص نہیں جانتا بجز اللہ. یہ سمجھ لو. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے. اس پر عمل کرنے والے کا ثواب غیر محدود. غیر محدود سے مراد اس کی کوئی انتہا نہیں. غیر محدود سے کیا مراد؟ اس کی کوئی حد نہیں، لا متناہی ہے. بس جہاں تک نظر جائے، جہاں تک تصور ہو جائے انسان کے، جہاں تک سوچا اتنا ملے گا اتنا ملے، وہ بھی کم ہے انسان کی سوچ سے زیادہ. میں نے سوچا بھائی زمین آسمان خلا کے برابر ملے گا، اللہ تو اس سے بھی زیادہ دے گا. روزہ اتنا قیمتی ہے. سمجھ لو میرے بھائی. پھر سن لو غیر محدود، اس کو کوئی شخص نہیں جانتا بجز اللہ. یہ کتنا اس کے لیے ثواب ہے، بس اللہ ہی کوئی. بھائیو چونکہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخری رات ہو جاتی ہے. اور جو کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں جو ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے. مراد وہ نماز ہے جو رمضان کے سبب سے ہوئی، یعنی تراویح، مگر اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے. کتنی؟ ہر سجدے کے دل میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے. اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا. دیکھو آپ غور کرو کہ ہر سجدے پہ کتنی نیکیاں ملی. اب دیکھو ادھر 40 سجدے کیے تو 60,000 نیکیاں ملی. تو اپنی اولاد کو کیوں محروم کرو؟ سمجھ لو میرے بھائی. شادی بیاہ میں تو مال اتنا خرچ کر دیں گے اور اس پہ پیسہ خرچ کرتے ڈر لگ رہا. اپنے اولاد کو ہاتھ جوڑ کر سمجھا لو، ان نیکیوں سے محروم نہ کرو تاکہ زندگی میں بھی خوش و خرم رہے. اور رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے. پہلا روزہ رکھا تو گزشتہ گناہ کتنے کیے؟ سارے کیا ہوئے؟ اور ہر روز صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے چھپنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. اس کے لیے دیکھا کتنی فضیلت. اللہ. اور جتنی نمازیں رمضان کے مہینے میں پڑھے گا، خواہ دن کو خواہ رات کو، ہر سجدے کے عوض ایک درخت ملے گا جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چلتا ہے. سجدے کا ثواب ہے نفلوں کو فرضوں کے برابر. اور دیکھو نا ہر سجدے پہ کتنی نیکیاں اور محلات مل رہے ہیں. یہ رمضان کی برکت سے کریں گے. پھر بھی ہم نہ سمجھی سے اپنے اولاد کو یا اپنے کوئی ڈر کرو. سب ارادہ رکھو، اپنی بیویوں کو تراویح پڑھو، روزہ بھی رکھو، ان پہ زیادہ سختی نہ کرو. یہ پکاؤ یہ پکاؤ، جو آسانی سے وہ پکا لیں وہی کھاؤ. خود ہاتھ بتا لو، یہ کوئی نوکرانی نہ کرے. سمجھے رمضان کے. تو بھائیو اپنی بیویوں کو بھی، اپنی بالغ اولاد کو بھی، چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان کو نماز کا روزے کا پابند بناؤ تاکہ ان نعمتوں سے وہ معلوم آئے، ورنہ وہ محروم ہوتے ہوئے کامیاب نہیں ہوں گے. اور میں کہہ رہا ہوں اگر وہ رمضان میں روزہ چھوڑ کر ڈگریاں حاصل کرنے کے فکر میں وہ کامیاب نہیں ہوگی، انہیں ملازمت ملے گی. اللہ کے دین کی بے حرمتی کر. ہاں روزہ رکھتے ہوئے وہ اپنا پڑھنے بھی جائے، کالج میں بھی جائے. اس کو ایسے نہیں تو لوگ بھی تو مسجد بھی تو کام کر رہے ہیں. وہ نہیں ہے، وہ تو کچھ وہاں دفتر میں، وہ تو وہاں پڑھنے گئے بس آگے، پڑھنے گئے آگے. روزہ رکھو، تراویح پڑھو. اس میں کالجوں میں جا کے کوئی مشکل کام بس گھنٹے 2-4 گھنٹے پڑھایا انہوں نے، وہ سائے میں بیٹھتے ہیں پھر آ جائیں. ایسے میں شہر میں ان کو روزے کا اور تراویح کا اور تلاوت کا ان کو بالکل پابند کرو تاکہ وہ زندگی رمضان کے بعد میں آسانی کے ساتھ گزرتے رہے. یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو قبول فرمائے اور ہمارا ارادہ جو ہوا ہے اس میں پختگی عطا فرمائے.